Fonction de réaction de l'entreprise 1 aux quantités anticipées de l'entreprise 2, la fonction de réaction de l'entreprise 2. Les décisions qui nous donnent quand il n'y a pas d'entente, aussi on veut prendre une décision. Si quand on veut prendre une décision, quand on veut prendre une décision, nous, entreprise 1, si quand on veut la prendre, il faut anticiper la décision de l'autre entreprise. اللي اصلا حتى هي essaie d'anticiper notre décision. هنا les décisions qui تسموا interdépendantes. يعني la décision de l'une dépend de la décision de l'autre. Interdépendante. Les décisions sont interdépendantes. D'abord, on va essayer de faire. هنا غادي نديرو x نديروها كبيره باش تجينا. هنا غادي نديرو x étoile 1 وهنا غادي نديرو x2. دابا غادي نشوفو هادي ياك quand x2 quand excusez-moi هنا غادي نديرو 2 نديرو 1 وهنا غادي نديرو 2 ياك. غنشوفو دابا en termes de x étoile quand x2 est égal à 0 فهاد لا فونكسيون انا شيد quand x2 est égal à 0 كيفاش كتكون x1 فهمتي سلمى 1 moins m sur 2b حيت هادي غادي ترجع 0 يعني quand x2 quand l'entreprise prévoit que x2 ne produira rien, la quantité produite par l'entreprise x1 sera 1 moins m sur 2p. Quand l'entreprise prévoit que x2 va produire a moins m sur p, a il a عوضنا هنايا ب 1 moins m sur p. شحال la quantité produite par l'entreprise x1 0. فهمتيها سلمى ولا ما فهمتيهاش؟ هانتي شوف on va هنايا remplacer, on va dire que l'entreprise x1 ياك غادي تبرودوي 1 moins m sur 2b ياك ou on va anticiper que l'entreprise 2 va produire a moins m sur b. غنعوضو x2 ب a moins m sur b هي a moins m sur b وهنايا sur 2 كلشي sur 2 ياك هي a moins m sur 2b moins a moins m sur b fois 1 على 2 هي a moins m sur 2b يعني qu'est-ce qu'elle va produire هذه moins هذه هي 0 يعني si l'entreprise 1 anticipe que l'entreprise 2 produira cette quantité, elle ne produira rien. وغتكون هذه هي la courbe de réaction de l'entreprise 1 على les quantités anticipées de l'entreprise 2. يعني هذه هي x étoile 1 en fonction de x2. D'accord? Maintenant, on va passer à la fonction de réaction de l'entreprise 2 aux quantités anticipées de l'entreprise 1. Je vais essayer de donner quelques exemples قبل ما ندوز لهذا. بحالاش دابا هاد l'entreprise 1 شنو كدير؟ هنا كتقول الا شفنا في هذه la fonction de réaction de l'entreprise 1. On va se dire une chose. Si l'entreprise 2, حيت هذه ديال l'entreprise 2, si l'entreprise 2 produit cette quantité, moi, je dois produire cette quantité. Si l'entreprise 2 produit cette quantité, moi, entreprise 1, je produirai cette quantité. هذه هي les réactions de l'entreprise 1 aux quantités anticipées de l'entreprise 2. يعني si l'entreprise fait ça, je serai amené à faire ça pour maximiser mon profit.
حيت هذه لا كونتيتي اوبتيمال. سي لونتربريز في سا جو سوري فهمتي. وسا ديبون انا ما عرفتش لونتربريز دو شنو غادي دير. المهم درت لا كورب كامله كاع لي بوسيبيليتي كو لونتربريز دو فورا. دابا غنمشيو لا فونكسيون دو رياكسيون دو لونتربريز دو او كونتيتي انتيسيبي دو لونتربريز 1. ها يعني لونتربريز دو شنو غادي تقول؟ سي لونتربريز 1 غدير داكشي اللي هنا، moi je ferai quoi? J'ai besoin de dessiner une courbe. غنمشي لهاد لا فونكسيون هادي. شنو غادي ندير؟ si l'entreprise 1 ne produit rien, combien produira l'entreprise 2? Combien? A moins B sur 2. A moins M sur 2B. حيت غادي تجي A moins M sur 2B moins rien pour la quantité. يعني si هاد la partie هادي فيها 0, l'entreprise 2 produira نص ديال A moins M sur B. يعني A moins M sur 2B. فهمتي؟ ما فهمتيش؟ هادي دابا حنايا قبيله شنو كنا كنديرو؟ الفونكسيون دو رياكسيون دو لونتربريز 1 او كونتيتي انتيسيبي دو لونتربريز 2. دابا لا، دابا غنشوفو لونتربريز 2 شنو غادي دير. مي فهمتي ملي غتشوف لونتربريز 1 شنو دارت؟ سي لونتربريز 1 حيت هادي لونتربريز 1 ديال لونتربريز 1 لي كونتيتي برودويت بار لونتربريز 1. ها هي لا فونكسيون هاي ديال لونتربريز 2. الا لونتربريز 1 هنايا ما برودويات والو شنو غادي ندير؟ لونتربريز 2 شنو غادير؟ A moins M sur 2B. هي هادي. الا لونتربريز 1 برودويات A moins M sur B. لا عوضت هنا A moins M sur A moins M sur B غادي تجيني هادي ناقص هادي هي زيرو. يعني si l'entreprise 2 si l'entreprise 1 plutôt produit A moins M sur B. هنا غادي تجي حيت كبر A moins M sur B moins entreprise 2 je produirai rien. Ça fait 2 points. هذه la fonction de réaction. هذه la fonction de réaction de l'entreprise 2 aux quantités anticipées de l'entreprise 1. Aux quantités anticipées de l'entreprise 1. Voilà. Voilà, j'ai redessiné les deux courbes. On va essayer de trouver l'équilibre. Il y a la fonction de réaction de l'entreprise 1 aux quantités anticipées de l'entreprise 2. Ou la fonction de réaction de l'entreprise 2 aux quantités anticipées de l'entreprise 1. On va choisir si l'entreprise 2, l'entreprise 2 anticipe que l'entreprise 1 va produire cette quantité va produire 3, maintenant une quantité de 3. Elle va produire combien? Nchoufou la fonction de réaction ديالها ونشوفوا ها كيفاش elle va réagir. Elle va produire cette quantité. Donc elle produira une quantité par exemple de, on va dire 5. ولكن l'entreprise 1 had 5. Si l'entreprise 1 prévoit que l'entreprise 2 va produire cette quantité, l'entreprise 1 vraiment elle va produire? Elle va produire, la fonction de réaction de l'entreprise 1 elle va produire cette quantité. Donc si l'entreprise 1 anticipe que l'entreprise 2 va produire 5, elle va produire plus que 3. L'entreprise 2 l'a anticipé. Elle va produire 4 ou les plus. Donc, ce n'est pas une meilleure réponse pour l'entreprise 1 ni pour l'entreprise 2. Donc, l'équilibre, هو أنه داكشي اللي anticipéته l'entreprise 1 حيت l'entreprise 1 كتانتيسيبي la quantité produite par l'entreprise 2 يكون هو اللي réellement produiته l'entreprise 2. عاوتاني داكشي اللي انتيسيباتو l'entreprise 2
que l'entreprise 1 va le produire. L'entreprise 2 l'entreprise 1 va produire cette quantité. Il compte vraiment la quantité اللي produite l'entreprise 1. هذا هو l'équilibre du duopole. À l'équilibre هذا هو à l'équilibre شنو كيكون؟ قال لك بحال لا x étoile 1 sera la meilleure réponse à x étoile 2 et x étoile 2 est la meilleure réponse à x étoile 1, où le point qui permet cet équilibre هو هذا. La réalisation de cet équilibre هو le point d'intersection. علاش؟ on va voir. Par exemple هنايا si هذه la fonction de réaction de l'entreprise 1, si l'entreprise 1 anticipe que l'entreprise 2 va produire cette quantité, elle va produire cette quantité. Et si l'entreprise 2 anticipe que l'entreprise 1, si l'entreprise 2 anticipe que l'entreprise 1 va produire cette quantité, elle va produire la quantité que l'entreprise 1 a anticipé qu'elle va produire. Donc, هذا هو l'équilibre pour le duopole. Après, on va calculer les quantités que chaque entreprise va produire. D'abord, on a les fonctions de réaction. On a vu les courbes de fonctions de réaction de chaque entreprise. On a vu que la meilleure réponse aux quantités optimales de l'entreprise 1 ou la meilleure réponse aux quantités optimales de l'entreprise 2, c'est le point d'intersection. Donc, à l'équilibre, l'entreprise 1, il y a que l'entreprise 1 qui a anticipé ou l'entreprise 2 qui a anticipé. Donc, بالنسبة لهم l'équilibre هو أنه داك التقميرة اللي قمروا تخرج في بلاصتها. يعني x1 étoile تكون vraiment هي داك x1 anticipé. فهمتي؟ وهنايا x2 étoile تكون vraiment هي داك x2 anticipé. يعني l'entreprise 1 اللي كانت essayer d'anticiper l'entreprise 1 اللي كانت essayer d'anticiper la quantité de l'entreprise 2 غادي تلقى au final داكشي اللي دارت l'entreprise 2. و l'entreprise 2 اللي كانت essayer d'anticiper l'entreprise 1 غتلقى au final داكشي اللي دارت. يعني راهم ما غلطوش في l'anticipation. وهذاك لو بوين هو لو بوين d'intersection. دابا صافي بقى لينا غير نجبدو la quantité que l'entreprise 1 va produire و la quantité que l'entreprise 2 va produire. كيفاش غادي نديرو؟ ياك قلنا à l'équilibre شنو؟ La quantité x2 anticipée مالها est égale à x étoile 2. يعني هاد x2 anticipée باش نعوضوها ب x étoile 2. فهمتي يا سلمى؟ ياك يعني غنعوضوها ب x étoile 2. يعني هادي ما غتبقاش anticipée غادي ترجع هي x étoile 2 à l'équilibre. Donc غتولي عندنا x étoile 1 est égal à moins m sur 2b moins x2 étoile اللي هي هادشي كامل اللي هي هادي sur 2 حيت à l'équilibre هادي est égal à x2 anticipé. غادي نعوضو هي a moins m sur 2b moins هادي كامله sur 2. غادي ندير بلاصه ما ندير sur 2 غادي ندير فوا ان دومي بحال ما بدلت والو. ياك فهمتيها؟ ياك غنديرها فوا ان دومي حيت هادي sur 2 هي فوا ان دومي. دونك هي ان دومي فوا هادشي x étoile de a moins m sur 2b moins x1 صافي غترجع x1 étoile هادي sur 2 est égal كيبان هنا est égal a moins m sur 2b moins وغادي نشرب ان دومي هي a moins m sur 4b حيت واحد البسط في البسط والمقام في المقام هي هذه موان مع الموان غترجع بلوس x étoile 1 في 1 على جوج في جوج هي 4 est égal كاملين غنحاول نرجع المقام ديالهم هو 4b.
هذه المقام ديالها 2 بي باش يرجع 4 بي غنضربها في 2. دونك حتى البسط غادي نضربو في 2 هي 2 ا موان 2 ام هي جوج مضروبه في هذه نشرتانيش موان. ديجا هذه المقام ديالها 4 بي غادي نخليه موان ا ولكن موان ا بلس ام بلس هذه المقام ديالها 4 باش يرجع 4 بي غنضربو في بي دونك اكس 1 بي. هذه هي اكس ايطوال اكس ايطوال 1. فوالا وصلنا لهاد ليطاب. دابا شنو غادي ندير؟ حيت انا شنو بغيت اكس ايطوال 1 و اكس ايطوال 1 كاين هنايا و اكس ايطوال كاين هنايا. غنحاول غير نقسمهم. ياك المقام موحد غادي نحاول نقسمهم، ولكن الا حيدت هاد الزائد غادي ندير هكذا زائد، وخاص ضروري المقام يبقى موحد حيت دابا هادو المقام ديالهم موحد. الا هادي زائد هادي على 4 بي هي هادي على 4 بي زائد هادي على 4 بي، وغادي نجيب هادي هنايا بعدا غادي نضرب على بي ونضرب على بي، حيت دابا الضرب ما كانش عندي الحق نديرها هنايا لان كان زائد دابا الضرب. وغادي نجيب اكس ايطوال 1 موان اكس ايطوال 1 سور 4. شنو تكون ايكال هادشي اللي بقى 2 ا موان ا هي شحال؟ هي ا وحده موان ام بلس موان 2 ام سور ام بلس ام هي موان ام سور 4 بي. ياك هنايا غادي شنو غنديرو؟ غنديرو اكس 1 ايطوال. هادي راه هي اكس 1 مضروبه في 1 على 4. المهم غنخليها اكس 1 ايطوال عامل لاياش لواحد ناقص هذه هي اكس 1 ايطوال مضروبه في 1 على 4. دونك الا عملتها غادي تجيني 1 على 4 est égal à moins m sur 4 b. غادي نجبد اكس ايطوال 1 هي هذه سور هذه. نكمل هنا دونك اكس غنعاود نكتب هاد السطر باش الى ما بان. عامل واحد ناقص 1 على 4 عامل الأ ناقص ام على 4 بي. دونك اكس ايطوال 1 3 على 4 واحد ناقص 1 على 4 هي 4 على 4 حيت واحد هي 4 على 4. 4 ناقص 1 هي 3 على 4. دونك هذه على مضروبه في 3 على 4 كتساوي ا موان ام سور 4 بي. دونك اكس ايطوال 1 est égal à moins m sur 4p sur 3 على 4 à moins m sur 4 sur 4p sur 3 على 4 هي في 4 على 3 غتمشي 4 مع 4 غادي تبقى à moins m sur 3b. هذه هي x étoile 1. Donc x étoile 1 est égal à a moins m sur 3b. بقات غادي نجبدو x étoile 2. شنو غادي نديرو؟ x étoile 2 هي a moins m sur 2b وغنعوضو x étoile 1 حيت x étoile 1 هي x anticipé sur fois a moins m sur 3b sur 2. دونك شنو وصلنا قبيله؟ لقينا بلي x étoile 1 est égal à a moins m sur 3b. كيفاش غنجبدو x étoile 2؟ ياك قلنا بلي à l'équilibre x étoile 1 est égal à x1 anticipé، يعني x étoile 1 هي a moins m sur 3b اللي هي اصلا x1 anticipé. يعني انا باش نلقى x حيت بقات لي x étoile 2 x étoile 2 est égal à moins m sur 2b moins x1 anticipé اللي هي هذه a moins m sur 3b le tout sur 2 هي a moins m sur 2b moins هذه على هذه مضروبه بواحد على جوج هي هذه على 6 على b moins m على فهمتي سلمى 6 b. غنأسيو نوحدو المقام.
هذه غنضربوها في 3 دونك حتى الفوق غنضربوهم في 3 6 بي. هذه المقام ديالهم واحد. هذه غنضربوه في 3 ا ناقص 3 ام موان ا بلس ام.